इस साल स्कैंडल से दो चार शहजादी हया के लिए एक अहम सिंग मेल साबित हुआ। उसने अपनी 50वें सालगिरह मनाई। 20 साल कबल दुबई के हुक्मरान से शादी की थी और 5 साल कबल अपने बच्चों के साथ लंदन भाग गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली तलाक के बाद हया को अपनी जान का खौफ था। हाल ही में कई सालों में पहली बार वो अपने बच्चों के साथ अवाम में नजर आए, जो बज़ाहिर बदल चुके हैं और बड़े हो चुके हैं। शहजादी हया अब कहाँ है और दुनिया के अमीर तरीन और मुतनाज़िया शेखों में से एक के साथ टौटने के बाद उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आइए शुरू करें। शहजादी हया की जिंदगी उसकी पैदाइश के बाद से ही अलमियों से भरी हुई है, लेकिन इस नाजुक नजर आने वाली औरत को तोड़ने के बजाय इन वाक़यात ने उसे मजीद मजबूत किया है। हया बंतुल हुसैन उर्दून के शाही खानदान में पैदा हुए। जब वो 3 साल की थीं तो उनकी वालदा मलका आलिया का हेलीकॉप्टर के हादसे में इंतकाल हो गया। इस सानहे ने शहजादी को अपने वालिद के करीब लाया, जिसने उसे बिगाड़ दिया और उसकी आज़ादी की ख्वाहिश और घोड़े की सवारी से इसकी मोहब्बत की हौसला अफजाई की। 20 साल की उम्र में किस्मत का एक और झटका हया का मुंतजर था। उन्होंने शामी सदर के बड़े बेटे बासिल इसद से मुलाकात की। वो अपने वालिद की जानशीनी और मुल्क की क़ियादत करने का मुक़द्दर था। वो दोनों घोड़े की सवारी के बारे में परजूश थे, एक जैसे रवियों में शरीक थे और एक दूसरे की मोहब्बत में दीवानावार थे। बदकिस्मती से बासिल दमिश्क के हवाई अड्डे के रास्ते में एक कार हादसे में हलाक हो गए। अगले 10 सालों तक हया का मर्दों के साथ अमली तौर पर कोई रिश्ता नहीं रहा। उसके दोस्तों का कहना था कि बासिल असद इन तमाम सालों में उसके दिल में बसे थे। घोड़े की सवारी की बदौलत हया को फिर प्यार मिला। इसकी मुलाकात स्पेन में एक मुकाबले में मोहम्मद से हुई। लड़की ने आसानी से शेख का दिल जीत लिया, जो उससे 25 साल बड़ा था। उन्होंने एक तूफ़ानी रोमांस का आगाज़ किया, जो जल्द ही शादी पर मुंतज हुआ। अपने वालिद की मौत के बाद शहजादी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फ़राहिम करने के लिए एक मज़बूत आदमी की तलाश में थी। हया को लगता था कि मोहम्मद इस किरदार के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। 30 साला हया के लिए ये उसकी शादी-शुदा ज़िंदगी का पहला तजर्बा था, जबकि शेख के लिए वो उसकी छुटी बीवी थी और उसके पहले ही कई दर्जन बच्चे थे। उनकी कई बीवियां और बेटियां कभी अवामी सतह पर नहीं देखी गईं। अरब ममालिक में औरतों के लिए ये रवाज है कि वो अपने शौहर या बाप के साए में रहें और उनकी मर्जी के ताबा रहें। लेकिन हया ने शुरू से ही ये वाज़ेह कर दिया कि वो अपने शौहर के बराबर सलूक करने की तवक्का रखती है, और शेख ने उसे बहुत सी आज़ादियों की इजाज़त दी। अगरच्चा आप हैरान होंगे कि मोहम्मद दरअसल अपनी पसंदीदा बीवी के साथ कितना दबंग था। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शहजादी अपने बच्चों के साथ दबी की एक परतेश हवेली में रहती थी। तमाम हुक्मरानों की बीवियों के अपने घर होते हैं, ताहिम वो वाहिद खातून थी जिसे दूसरी बीवियों के बरअक्स ज़ुबील महल में जाने का हक़ हासिल था, जहां मोहम्मद रहता था, बग़ैर इंतज़ार किए अपने शौहर का इससे मिलने के लिए। इसकी याद के मुताबिक उसने और मोहम्मद ने शादी के बाद इब्तिदाई चंद महीनों में ख़ानदान और अमले के लिए स्ट्रॉबेरी पर तकरीबन $3 मिलियन खर्च किए थे। ये वाज़ेह नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने में कैसे कामयाब हुए। अगले 15 सालों के लिए वो एक खुशकन कामिल ख़ानदान के तौर पर नज़र आए। हया अपने शौहर के साथ सरकारी तकरीबात में जाती थी और वो अक्सर अवामी हाथों में हाथ पकड़े नज़र आते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2019 के मौसम गर्मा में शहजादी दबी से अपने मकरुआ तौर पर फ़रार हो जाएगी। जैसा कि पता चला, मोहम्मद ने पहले ही इस साल फरवरी में हया को उसके इल्म में लाए बग़ैर तलाक़ के ज़रिए तलाक़ दे दी थी। इस्लामी कानून के मुताबिक मर्द को 3 बार तलाक़ कहना ज़रूरी है ताकि शादी को फ़स्ख़ समझा जाए। ऐसा लगता है कि इस शाही ख़ानदान में मसाइल हया के फ़रार से बहुत पहले शुरू हुए थे। तो दबी के शानदार अमीर हिक्मरान और उसकी उर्दूनी बीवी के दरमियान क्या हुआ? प्रेस ने इतला दी कि शहजादी का अपने बरतानवी बॉडीगार्ड के साथ मुआशका चल रहा था। शेख मोहम्मद को ये मालूम होने पर गुस्सा आया और उसे धमकियां देना शुरू कर दें। उसे गमनाम धमकी आमीज़ नोट मौसूल हुए और 2 बार इसके बस्त्र पर एक बंदूक सीफ्टियाफ के साथ मिली। अपनी जान के खौफ से हया इंग्लैंड भाग गई और तलाक के बेहतरीन वकीलों की खिदमात हासिल कीं। बहुत से लोग कानूनी अमल के बारे में शेख के मुतकबराना रवैये से हैरान थे। वो समाइतों में पेश नहीं हुए, लेकिन इंग्लैंड में नीलामी में कई $1 मिलियन में
گھوڑے خریدتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس نے شاید سوچا کہ وہ اس سے بچ سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی بیٹیوں لطیفہ اور شمسہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن حیا نے شیخ کے خلاف مکروہ کہانی استعمال کی۔ شہزادی نے بچوں کی مکمل تحویل پر اصرار کیا، اس ڈر سے کہ ان کے والد انہیں چوری کر۔ شہزادی حیا نے عدالت کو بتایا کہ ان کے شوہر نے مستقبل میں ان کی بیٹی الجلیلہ کی شادی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ شہزادہ نہیں کہے گا، یہ دیکھتے ہوئے کہ جلیلہ پہلے ہی 16 سال کی کتنی خوبصورت ہو چکی ہیں۔ ایک لمحے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کتنی بدل چکی ہے۔ شیخ پہلے ہی اپنی کئی بیٹیوں کی شادی پڑوسی ممالک کے شاہی خاندانوں سے کر چکے ہیں۔ ان کی بیٹی ماہرہ کی حالیہ طلاق خاندان میں ایک اور ہائی پروفائل سکینڈل بن گئی ہے۔ اس کے والد نے اسے اپنے ہی المکتوم شاہی خاندان سے ایک دولت مند وکیل پایا، لیکن باغی بیٹی اپنے شوہر کے دھوکے کو برداشت نہیں کرے گی۔ پوری دنیا اب اس کہانی کے جاری رہنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں حیا نے بچوں کی واحد تحویل جیت لی۔ شیخ محمد کو اسے $730 ملین سے زیادہ کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اس رقم کا تقریباً 1/3 حصہ حیا اور اس کے بچوں کو تاحیات تحفظ فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ رقم کا ایک اور حصہ آرام دہ زندگی کے جاری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ تقریباً $2 ملین لندن کے گھر میں باورچی خانے کو بڑھانے اور پیزا اوون بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، جہاں شہزادی اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ حیا نے شادی کے دوران خریدے گئے گھوڑوں کے لیے $25 ملین سے زائد کے معاوضے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور زیورات اور ڈیزائنر کپڑوں کے لیے $100 ملین سے زیادہ جو اس نے دبی میں چھوڑے جب وہ بھاگ گئی۔ مقدمے میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ محمد نے طلاق کی کارروائی کے دوران اپنی سابقہ بیوی اور اس کے وکلاء کے فون کو وائر ٹیپ کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد انگلینڈ کی ملکہ نے شیخ کی داغدار شہرت کی وجہ سے ان سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ریس میں شاہی خانے میں مدعو نہیں کیا گیا۔ طلاق کے بعد حیا اپنی جان کے خوف سے کافی عرصے تک باہر نہیں نکلی، لیکن 2022 میں شہزادی کو الزبتھ دوم کی آخری رسومات میں دیکھا گیا۔ وہ اپنے چچا شہزادہ حسن کے ساتھ ملکہ مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آئی تھیں، اور اب چند اور طویل سالوں کے بعد حیا نے ایک بار پھر اپنے مداحوں کو خوش کر دیا ہے۔ شہزادی اور اس کے بچے جلیلہ اور زید دنیا بھر کی دوڑ سے یاٹ میڈن کی واپسی کا جشن منانے کے لیے موجود تھے۔ 1929 میں حیا کے والد شاہ حسین نے دنیا بھر کے ریگاٹا کے لیے اس یاٹ کی بحالی کے لیے فنڈ فراہم کیا۔ شہزادی نے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا اور کئی سالوں بعد ریس میں حصہ لینے کے لیے افسانوی بادبانی کشتی کو بھی اسپانسر کیا، جو بالآخر فتح یاب ہو کر لوٹی۔ دبئی سے فرار ہونے کے بعد گزشتہ 5 سالوں میں حیا اور محمد کے بچوں کی یہ پہلی پیشی ہے۔ شاہی وارث بالغ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جلیلہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہو گئی ہیں اور اس کی شکل ان کی ماں کی طرح شاندار ہے۔ شہزادی حیا اب اپنے بچوں کے ساتھ سرے میں پرتائش 12 بیڈ روم کیسل وارڈ ہاؤس اسٹریٹ میں رہتی ہے۔ وہ لندن کے ایک بڑے محلے میں $135 ملین کی حویلی کی بھی مالک ہے۔ حیا کو اب بھی خدشہ ہے کہ شیخ محمد اسے ہراساں کرتے رہیں گے۔ اس نے ایک بار اس کی زندگی پر نظر رکھنے کے لیے اس کی حویلی کے ساتھ ایک مہنگی جائیداد خریدنے کی کوشش کی، لیکن ایک عدالت نے ارب پتی کو جائیداد یا کوئی اور جائیداد خریدنے سے روک دیا۔ شہزادی حیا کی کہانی ہر کسی کو یاد دلاتی ہے کہ عیش و آرام کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل سکتی ہے، اور یہ کہ محفوظ طریقے سے رہنا اور اپنے بچوں کو ہر روز دیکھنا کسی بھی رقم سے زیادہ اہم ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذیل میں تبصروں میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کبھی بھی دلچسپ اپ ڈیٹس سے محروم نہ ہوں۔ دیکھنے اور پسند کرنے کا شکریہ۔ جلد ہی ملیں گے۔